नमस्कार दर्शक बंधु आजिर किछि मुख्य खबर उपरे नजर पकेइबा ता पूर्वरु जदि आपण आम चैनल को नुआ करी आसी थांती तेबे दया करी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और बेल को ऑन करंतु जहा द्वारा आमर प्रतिटी नुआ वीडियो सबुठारु प्रथमे आपणक पाखरे पहुंचिबो। चलंतु आजिर खबर देखिनेबा। सुभद्रा योजना रे नूतन भावे जोड़िबा हिताधिकारींकु मिलिबो टंका। नुआ 1,78,399 जन महिलांकु मिलिबो डबल किस्ती। हिताधिकारींक खाताकु जीव 315 कोटी टंकार सहायता राशि। सूचना अनुजाई 4 लक्षरु अधिक हिताधिकारींकु बकेया सुभद्रा सहायता प्रदान कराजिबो। नुआ 1,78,398 जनंकु सामिल करा जायथिबारु सेमाने पाइबे प्रथम किस्ती। प्रथम और द्वितीय किस्तीरु बादबा 2,55,265 जनंकु सामिल करा जायछि। सेमाने भी एका बेलके पाइबे दुईटी किस्ती। सेहीपरि अभियोग शुणाणी रे 24,018 जन हिताधिकारींकु सुभद्रा रे सामिल करा जायछि। 250 कोटी टंकार सहायता राशि हिताधिकारींक खाताकु जीव। सेही भली आसंधा अंतर्जातीय महिला दिवस मार्च 8 रे चतुर्थ किस्ती प्रदान करा जीव। पेंशन प्राप्त लोकंक पई खुशी खबर। मोदी सरकार देले नुआ वर्ष उपहार। बढ़िला अटल पेंशन योजना अवधु। केंद्र सरकार लोकप्रिय पेंशन योजना अटल पेंशन योजनार अवधु वृद्धि हेबा नै घोषणा करिसंती। केंद्र कैबिनेट बुधवार दिन सरकारक प्रमुख अटल पेंशन योजना एपीवाई को 2030-31 आर्थिक वर्ष पर्यंत जारी रखुवाकु अनुमोदन करिसंती। एहा प्रोत्साहनमूलक विकासमूलक कार्यकलाप एवं गैप पांठी पई आक सहायतार विस्तार को मध्य अनुमोदन करिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक पर एक अनुष्ठानिक विज्ञप्ति जारी करा जायथिला जेउथरे कुहा जायछि जे सरकार एही पेंशन योजनार अवधि को 2030-31 पर्यंत वृद्धि करिसंती। एहा अणसंगठित क्षेत्रर श्रमिकंक मध्यरे प्रवेश को विस्तार करिबा पई सचेतनता एवं क्षमता निर्माण भली कार्यकलाप पई सरकारी सहायता प्रदान जारी रखुब। मिलुनी भत्ता चिंतारे वृद्ध वृद्धा। केन्दुझर आनंदपुर ब्लॉक कोळीमाटी पंचायतर अनेक वृद्ध वृद्धा भत्तारू वंचित होई दुर्विसह जीवन जीउछंती। दीर्घरू 4 मास हेलाणी भत्ता मिलुनी। पंचायत कार्यालय को गले ब्लॉक को जा, ब्लॉक को आसिले बैंक को जा, एई भली एठारू सेठाकू धाई धाई नयांत हेलेणी। काहेकि भत्ता मिलुनी तार कारण केही कहुनाहांती। घरठारू 20 किलोमीटर अधिक दूर रे रहिछि ब्लॉक कार्यालय। गाड़ी भड़ा करी जाई खर्चांती हेउछंती। तुरंत एसबु समस्यार समाधान करने हिताधिकारी दाबी करिसंती। अन्यपटे बैंक असुविधा जोगु एभली परिस्थिति सृष्टि हेउछि खूब शीघ्र समाधान होइजिबो बोली कहिसंती वीडियो। अपेक्षार अंति घटिबो। नुआ हिताधिकारींकु आजि मिलिबो सुभद्रा टंका। तेबे प्रथम और द्वितीय किस्तीरु बादबा महिला माने एही अर्थ पाइबे बोली सूचना देइथिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। उपमुख्यमंत्री कार्यालय पक्षरु एक्स रे एहा कुहा जाइथिला। तेबे एथर नुआ करी सामिल बा हिताधिकारींकु मध्य एथर दियाजिबो सुभद्रा सहायता टंका। सूचनायोग्य एजावत सुभद्रा रे 4,57,681 महिला सामिल होइछंती। एहासह नुआ करी 1,78,398 महिलांकु मध्य सामिल करा जाइछि। एथर प्रथम और द्वितीय किस्तीरु बादबा हिताधिकारी सामिल होइछंती। 2,55,265 महिलांकु एही योजना रे सामिल करा जाइछि। पूर्वरु बा अभियोग शुणाणी रे 24,018 हिताधिकारी सुभद्रा रे सामिल होइथिले। एकाबेले माने सुभद्रा योजनार 2टी किस्ती टंका पाइबे बोली जणा पड़िछि। एही योजना अधीनरे मोट 315 कोटीरु अधिक सहायता राशि हिताधिकारींकु दियाजिबो। भारतर डिजिटल पेमेंट सिस्टम रे पुणी एक बड़ परिवर्तन आसिबाकु जाउछि। जेउ यूपीआई देशकु ऑनलाइन नेणदेणर अभ्यास देइछि सेही यूपीआई एबे छोट लोन क्षेत्र रे विप्लव आनिबाकु प्रस्तुत। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई और बैंक मानक मध्यरे चालुथिबा आलोचना सफल हेले आगामी दिन रे यूपीआई क्रेडिट लाइन मध्य क्रेडिट कार्ड भली सुधमुकु अवधु मिली पारे। एपर्यंत यूपीआई क्रेडिट रो सबुठारु बड़ समस्या थिला जे ट्रांजैक्शन करिवा सहित सुध लागुथिला। जदि काहार खातारे टंका नथाए ओ हठात 2,000-5,000 टंका दरकार पड़िथिला तेबे यूपीआई क्रेडिट रु टंका मिलुथिला। किंतु सेही दिन ठारु सुध गणना मध्य आरंभ होई जाउथिला। एही कारणरू एही सुविधा अधिक लोकप्रिय होई पारि नथिला। एनपीसीआई रो नुआ प्लान अनुसार यूपीआई क्रेडिट रे मध्य एक निर्धारित ग्रेस पीरियड दियाजिबो। एही समय मध्यरे पेमेंट कले व्यवहारकारींकु कोनोसी सुध देबाकू पड़िबो नाही। एहा द्वारा क्रेडिट कार्ड नथुबा किंबा कम क्रेडिट स्कोर थुबा लोकंक पई यूपीआई एक बड़ विकल्प भाबे उभय होई पारे।
ଜେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ 45 ଦିନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସ୍କୁଲ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ 30 ଦିନର ସୁଧମୁକ୍ତ ୟୁପିଆଇ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍ ଆଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ହାର ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଯାଉନଥିବା 14ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାମଲେଖା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଫି ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନରେ ନାମ ଲେଖାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 1 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରିକୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମ୍ପୂକ ପିଲାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପରିବାର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପିଲାମାନେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଏବେ ଆଉ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଚାଲାଣ କଟିବାର 45 ଦିନ ଭିତରେ ଜରିମାନା ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଜରିମାନା ପଇଠ ନ କଲେ ମିଳିବନି ମୋଟରଯାନ ସେବା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 5ରୁ ଅଧିକ ଚାଲାଣ କଟିଲେ ରଦ୍ଦ ହେବ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ମୋଟରଯାନ ଆଇନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ କରି ମୋଟରଯାନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଚାଲାଣର ଅଭିଯୋଗ ଫଇସଲା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଚାଲାଣ କାଟିଥିବା ସମ୍ପୂକ ଅଧିକାରୀ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫଇସଲା କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ 1 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସତ୍ତାରେ ଆସିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ କୌଣସି ନ କୌଣସି ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଟାରିଫ୍ ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଭାରତ ଭଳି ଆମେରିକାର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ଚାପରୁ ରହିପାରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତ ରୁଷ ସହ ତେଲ କ୍ରୟ ଜାରି ରଖେ ତେବେ ଏହି ଟାରିଫ୍ 500% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ। ସେହିପରି ଯଦି ଭାରତ ଇରାନ ସହ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଅବ୍ୟାହତ ରଖେ ତେବେ ଅଲଗା ଭାବେ 25% ଟାରିଫ୍ ଲାଗିପାରେ। ଏହାସହ ମୋଟ ମିଶାଇ ଭାରତ ଉପରେ 575% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।